Hoy continuamos con nuestra serie del libro de los Hechos. So now we continue with our study on the book of Acts. Y el título de esta serie es Él me encontró. And the title of this message today is He Found Me. Él me encontró. He found me. Jesucristo me encontró. Jesus Christ found me. Yo no sé si usted le puede decir esa frase a la persona que está a su lado. I don't know if you can say this phrase to the person next to you. Él me encontró. He found me. Yo no lo andaba buscando. I was looking for him. Yo no sabía de él. I didn't know anything about him. I Yo wasn't no- looking for him. Yo no quería de Jesús. I didn't want Jesus, Pero él me encontró. but he found me. Cuando yo no lo buscaba, When I was not looking for him, Jesús me estaba buscando a mí. Jesus was looking for me. Cuando yo no lo amaba, When I didn't love him, Jesús me estaba amando a mí. Jesus was loving me. Cuando tú no lo estabas buscando, When you were not looking for him, Jesucristo te estaba buscando a ti. Jesus was looking for you. Y Jesucristo te ama. And Jesus loves you. Él me encontró. He found me. Ese es el mensaje principal That is the main message que Pablo le comunica a los judíos en Jerusalén. that Paul communicated to the Jews in Jerusalem Cuando estaba a punto de ser arrestado when he was about to be arrested y llevado a la cárcel. and taken away to prison. Él comparte un mensaje que vamos a estudiar en esta noche. He shares then the message that we are going to study tonight. Y la idea principal de ese mensaje And the main idea of this message es que Jesucristo fue quien me encontró. is that Jesus is the one who found me. ¿Sabe? Antes de que lo llevaran al castillo Antonia. Before they took him to the Antonia fortress, El castillo Antonia era una fortaleza militar que estaba al lado del templo. the Antonia fortress was a military fortress that was right next to the temple. Y que estaba ahí por si acaso la gente se comenzaba a portar mal, que los soldados podían salir rápido. And it was there just in case that the people would misbehave, the soldiers could be there in a hurry. Pablo había entrado al templo, Paul had entered into the temple. la gente se enoja. The people became angry. Adrián nos estuvo predicando acerca de eso el miércoles pasado. And Adrian was preaching about this last Wednesday. Y cuando la gente se enoja con Pablo, And when the people got angry with Paul, los soldados del castillo Antonia tienen que salir the soldiers of the Antonia fortress came out para defender a Pablo de los judíos. to defend Paul from the Jews. Y antes de que se lo llevaran arrestado, And before they took him away to arrest him, la Biblia dice que Pablo pide un permiso especial. the Bible says that Paul asked for a special permission. Y mira lo que él pregunta. And look at what he asked. Hechos capítulo 21, versos del 37 al 40. Acts 21, 37 to 40. Cuando ya iban a meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante del batallón, ¿puedo hablar con usted un momento? El comandante le contestó, ¿sabes hablar griego? Pablo le dijo, permítame hablar usted a la gente. El comandante le dio permiso y Pablo se puso de pie en las gradas y con la mano hizo callar a la gente. Cuando se hizo silencio, les habló en hebreo. Just as Paul was about to be brought into the barracks, he said to the tribune, "May I say something to you?" The tribune replied, "Do you know Greek? Let me speak to the people." When he had given him permission, Paul stood on the steps and motioned to the people for silence. And when there was a great hush, he addressed them in the Hebrew language, saying, Ok, se dieron cuenta. "Did you notice? ¿Se diste cuenta? Did you notice? ¿Se dieron cuenta de lo que hizo Pablo? Did you notice what Paul said? ¿Qué hizo? What did he do? Habló en dos idiomas distintos. He talked in two different languages. Pablo era bilingüe. Paul was bilingual. Lo están a punto de arrestarlo They're about to arrest him. y cuando lo van a arrestar, And when they're going to arrest él him, dice, antes de que me lleven, he said, "Before you take me away, esta gente me quiere matar, these people want to kill me. pero aquí hay un montón de gente. But there's a lot of people here. Así que antes de que me lleven, So before they take me away, antes de que me arresten, before you arrest me," él cambia de idioma y dice, vamos a hablar griego. he changes his language and he says, "I'm going to speak in Greek." Oiga, jefe del ejército romano, Guy who's in charge of the Roman army, ¿será que usted me deja hablar con esta gente? would you let me talk to these people here?
Entonces, este soldado romano está súper confundido So this Roman soldier is super confused. porque dice, primero te iban a matar, muchacho, He's like, well, first, these guys were going to kill you, y ahora tú quieres hablar con ellos. and now you want to talk to them. Y después él le dice, oye, nosotros pensábamos que tú eras un terrorista egipcio. And then he's like, we thought you were an Egyptian terrorist. Y le dice, yo no soy ningún terrorista. He's like, I'm not any terrorist, Y yo no soy egipcio tampoco. and I'm not an Egyptian either. Yo soy un judío de Tarso, le dice. I am a Jew from Tarsus, Y yo hablo griego porque yo viví en Tarso. and I speak Greek because I lived in Tarsus. Así que me dejas hablarle a la gente. So please let me speak to these people. Y el jefe de los romanos And the commander of the Romans, le dice, está bien, háblale. he's like, that's fine, you can talk to them. Entonces Pablo se pone de pie en las gradas del castillo So Paul stands on the staircase of the fortress, y manda a callar a la gente. and he calls for all the people to be quiet. Y comienza a hablarles en hebreo. And he starts to speak to them in Hebrew. Y a mí me encanta eso. And I love that Porque Pablo sabía cómo hablarle a quién. because Paul knew how to speak to whom. Pablo le habló en griego al soldado romano, Paul spoke in Greek to the Roman soldier, pero le habló en hebreo a la gente. but he spoke in Hebrew to the people. Él sabía de qué forma hablarle a cada persona He knew in which way to speak to each person para que lo entendieran, so that they would understand him, para que recibieran lo que él estaba queriendo decir. so that they could receive what he wanted to say. Él podía hablarle en griego a la gente, He could have talked to the people in Greek, pero no lo iban a entender. but they wouldn't have understood him. No iban a recibir el mensaje. They weren't going to receive his message. O al menos había más probabilidades de que recibieran el mensaje. Or at least at this way there was going to be a higher probability of them receiving the message. Y si le hablaba en hebreo al soldado romano, And if he had spoken to the Roman soldier in Hebrew, no le iban a dar permiso tampoco. he wasn't going to get the permission that he wanted. Entonces, en medio de toda esta crisis, So in the midst of this crisis, en medio de un momento tan difícil como en el que Pablo se encontraba, in the middle of a situation as difficult as the one in which Paul found himself, que casi te matan in which they almost killed him, y ahora te llevan arrestado y a la cárcel, and now they're going to arrest him and take him to prison, él tiene la capacidad he has the capacity de decir un momento, to say, one moment, yo quiero predicar la palabra de Dios. I want to preach the word of God. ¿Qué yo tengo que hacer para predicar la palabra de Dios? What do I need to do to be able to preach the word of God? Yo voy a hablar en 2 idiomas aquí. I'm going to speak in 2 languages here. Yo le voy a hablar al soldado romano en griego. I'm going to talk to this Roman soldier in Greek. Le voy a hablar a la gente en hebreo. I'm going to talk to the people in Hebrew Con tal de que la gente escuche la palabra de Dios. so that the people will hear the word of God. Eso es poderoso. That's powerful. Él no está pensando en él. He wasn't thinking in himself. Él no está pensando en su bienestar. He wasn't thinking in his own well-being. Pablo estaba pensando en hacer la voluntad de Dios. Paul was looking at doing the will of God. Pablo estaba deseando que la gente que lo querían matar fueran bendecidos. Paul desired for the people that wanted to kill him to be blessed. Y él dice, yo voy a hablarles en hebreo. And he said, I'm going to speak to them in Hebrew. Yo quiero que ellos entiendan lo que yo les voy a decir. I want them to understand what I'm going to say Porque ellos son importantes para Dios. because they are important to God. Y sabe, cuando yo comencé a estudiar estos versos, And as we start to study these verses, lo que el Señor me decía a mí what God said to me es que en momentos de tensión, ten cuidado cómo hablas. was, be careful how you speak in stressful times. Hay alguien en esta noche que tiene que escuchar esto. There's someone here tonight that needs to hear this, Soy yo a todas estas. and it's me. En momentos de tensión, In stressful times, ten cuidado cómo hablas. be careful how you speak. Porque a veces nosotros somos bien cristianos 99% del tiempo, Because a lot of times we're super Christian 99% of the time, de lunes a viernes a las 2:30. from Monday to Friday at 2:30. Por esa última hora antes de irnos del trabajo, But in that last hour before we leave work, pasó algo something happens, y se nos subió lo puertorriqueño. and the Puerto Rican comes out in you. Sabía que Dios le estaba hablando a alguien. I knew God was talking to somebody.
Y en esos momentos And in that moment, es bien fácil hablar sin pensarlo. it's really easy to speak without thinking. Y en esos momentos cuando hablamos sin pensarlo, And in those moments when we speak without thinking, herimos a gente, we hurt people, dañamos relaciones, we damage relationships, dañamos nuestro testimonio we ruin our testimony porque no tuvimos cuidado de cómo hablar en un momento de tensión. because we weren't careful in how we spoke in a moment of tension. Porque estábamos pensando en nosotros, Because we're thinking about ourselves en cómo nos sentimos. and how we felt. Peor, en cómo me hicieron sentir esa gente. Or even worse, how those people made me feel. Pero Pablo, But Paul, cuando le estaban buscando matar, when they were trying to kill him, en un momento de tensión, in a very stressful moment, él dice, he said, yo voy a tener cuidado cómo voy a hablar. I'm going to be careful in how I speak. Y al soldado romano le voy a hablar en griego. And to this Roman soldier, I'm going to speak in Greek. Y a la gente le voy a hablar en hebreo. And to the people, I'm going to speak in Hebrew. Porque yo voy a hablar de tal forma que me puedan entender. Because I'm going to speak in such a way that they will understand me. Mis palabras van a darle gloria a Jesucristo. My words are going to give glory to Jesus. En medio de los momentos de tensión. In the middle of moments of En tension. medio de los momentos difíciles. In the middle of difficult moments. Ten cuidado cómo hablas. Be careful how you speak. Porque eso de que las palabras no duelen, Because that thing that says that words don't hurt, eso no es cierto. that's not true. Las palabras tienen un impacto. Words have an impact. Que con la misma boca que tú adoras a Dios, That with the same mouth that you worship God, debes de bendecir a tus compañeros de trabajo. you should be blessing your coworkers. Debes de bendecir a tu esposa. You should be blessing your spouse. En momentos de tensión, In moments of tension, ten cuidado cómo hablas. be careful how you speak. Eso quiere decir que tienes que saber cuándo hablar griego y cuándo hablar hebreo. That means you need to know when to speak Greek and when to speak Hebrew. Eso quiere decir que tienes que tener discernimiento de saber cómo le hablo a quién You have to have discernment in how to speak to whom, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. so that the name of Jesus would be glorified. Ahora me llama la atención que Pablo comienza a hablarle a la gente. So it really caused my attention that Paul starts speaking to the people. La gente lo escuchó hablar griego The people just heard him speak in Greek. y de repente él los calma a todo el mundo And suddenly he calms everyone down y comienza a hablar en hebreo. and he begins to speak in Hebrew. La Biblia dice que todo el mundo se quedó bien atento de lo que le estaba diciendo. The Bible says that everyone was very attentive to what he was going to say. Bien atentos. Very attentive. ¿Sabe por qué estaban bien atentos? Do you know why they were so attentive? Porque ellos lo escucharon hablar en griego. Because they had just heard him speak in Greek. No se esperaban que él hablara hebreo. They didn't expect that he knew how to speak in Hebrew. Hace años Years ago, yo trabajaba en un banco de teller I worked as a bank teller, y yo recuerdo que llega esta pareja and I remember a couple arrived. que parece que estaban de novios. It looked like they were dating. ¿Sabes por qué yo sé que estaban de novios? Do you know how I know they were dating? Porque entraron al banco así, Because they came into the bank like this. caminando así. They were walking like this. Y ellos entran al banco y están así bien románticos mientras yo les estoy cambiando el And they cheque. come into the bank and they're being super romantic while I'm counting their money. Pero ellos me saludan en inglés. But they greeted me in English. Son latinos, pero me saludan en inglés. They were Latino, but they greeted me in English. Pues, ¿qué yo hice? So what did I do? Yo los saludé en inglés para atrás. I greeted them in English right back. Y mientras yo estoy cambiando el cheque, And while I am cashing their check, la muchacha le comienza a decir al muchacho, the girl says to the guy, ay, en mi país los tellers son bien inteligentes, you know, in my country, the tellers are actually really intelligent. pero en los Estados Unidos no. But here in the US, they're not. La gente que trabaja en los bancos aquí no sabe lo que están haciendo. The people who work in banks here have no idea what they're Y doing. comienza a hablar mal de mí And they're talking bad about me en español. in Spanish. Yo sigo contando el dinero. I keep counting the money. Cuando termino de contar el dinero, After I counted out their money, con toda la satisfacción del mundo, with all the satisfaction in the world, siguiendo el protocolo del banco, following bank protocol, yo comienzo a contar 20, 40.
I start counting it to them in Spanish. La muchacha abrió los ojos, The girl's eyes opened so big. se dio la vuelta y se fue, dejó el dinero. She turned around and left with the money still on the counter. Así que eso es lo que yo me imagino que sucedió cuando Pablo comienza a hablar en hebreo. And this is how I think this is what happened when Paul started talking in Hebrew. Toda la gente se queda asombrada Everybody's shocked y le comienzan a prestar atención and they start to pay attention porque este muchacho habla hebreo. because this guy speaks Hebrew. Él habla el idioma de nosotros. He speaks our language. Para los judíos, el hebreo era el idioma de Dios. For the Jews, Hebrew was the language of God. Y Pablo comienza a predicar. And Paul begins to preach. Y en su mensaje And in his message, hay tres partes principales. there are three main parts O hay tres enseñanzas principales or three main teachings que yo creo que nos hablan algo a nosotros that I think speak something to us tonight acerca de cómo compartir el evangelio. about how to share the gospel. Y que nos enseñan no solamente a cómo compartir el evangelio, And it doesn't only teach us how to share the gospel, sino que nos retan. but it challenges us. Nos reta a recordar It challenges us to remember nuestro testimonio. our testimony. Nos reta a recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. It challenges us to remember what God has done for us. Pablo comienza a hablarle a la gente de cómo él era. Paul begins his testimony by talking about how he was. Cómo él era. How he was. ¿Cómo eras tú antes? What were you like before? ¿Cómo eras tú antes? What were you like before? Mira cómo dice Hechos capítulo 22, verso 3. Acts 22, 3-5. Pablo le está hablando a los judíos en Jerusalén. Paul is speaking to the Jews in Jerusalem. Yo soy judío, nací en Tarso de Sicilia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Siempre he procurado servir a Dios con todo mi corazón, tal como todos ustedes lo hacen hoy día. Antes perseguía a muerte a quienes seguían este nuevo camino y los arresté y metí en la cárcel, ya fuera hombres o mujeres. El jefe de los sacerdotes y todos los ancianos son testigos de esto. Ellos me dieron cartas para nuestros hermanos judíos en Damasco y fui allá en busca de creyentes para traerlos aquí a Jerusalén y castigarlos. I am a Jew born in Tarsus in Sicily, but brought up in this city at the feet of Gamaliel, educated strictly according to our ancestral law, being zealous for God, just as all of you are today. I persecuted this way up to the point of death by binding both men and women and putting them in prison, as the high priest and the whole council of elders can testify about me. From them I also received letters to the brothers in Damascus, and I went there in order to bind those who were there and to bring them back to Jerusalem for punishment. Pablo dice, yo era un líder religioso en esta comunidad. Paul said, I was a religious leader in this community. Yo me estaba asegurando de que la gente en Jerusalén adoraran al Dios verdadero. I was making sure that the people in Jerusalem were serving the true God. Yo era celoso por las cosas de Dios. I was zealous for the things of God. Cuando esta gente del camino se comienzan a hablar de Jesús, When these people of the way started talking about Jesus, yo los comencé a perseguir. I started to persecute A them. todas estas, al principio a la iglesia le llamaban la gente del camino. By the way, the early church was called the people of the way. Eso fue el primer nombre de la iglesia. That was the first name of the church. Y dice, yo los comencé a perseguir And I began to persecute them. y los comencé a arrestar. And I began to arrest them Porque yo quería que las cosas se hicieran bien y en orden. because I wanted things to be very in order. Y es más, yo le pedí a los líderes religiosos de Jerusalén And I even asked the religious leaders of Jerusalem que me dieran autorización para ir a Damasco a perseguir gente. to give me authorization to go to Damascus to persecute people. Porque yo quería que se viviera para Dios. Because I wanted them to live for God. Porque yo quería que los judíos hicieran las cosas bien. Because I wanted the Jews to do things well. Pablo dice, yo no estaba buscando a Dios. Paul saying, I wasn't looking for God. Pablo dice, yo no estaba buscando a Jesucristo. I wasn't looking for Jesus.
Yo estaba intentando hacer lo que me tocaba hacer. I was trying to do what I needed to do. Y los líderes religiosos que están aquí lo saben. And the religious leaders here know it. Que yo no quería nada que ver con Jesucristo. That I didn't want to have anything to do with Jesus. Que yo estaba viviendo la vida a mi manera. That I was living life my way. Que yo estaba viviendo como yo pensaba que se debía vivir. That I was living the way that I felt I needed to live. Pero llegó Jesús. But one day Jesus came. Pero llegó Jesús. But then Jesus came. Y eso es exactamente lo que nos pasó a nosotros. That's exactly what happened to us. Cuando nosotros no estábamos pensando en Dios. When we were not thinking about God. Cuando estábamos viviendo la vida a nuestra manera. When we were living life our way. Cuando estábamos haciendo las cosas que nos parecían correctas a nosotros. When we were doing what seemed right to us. Cuando estábamos viviendo la vida sin pensar en lo que quería Dios. We were living life without even thinking about what God wanted. Un día Jesucristo fue y nos encontró. One day Jesus came and found us. Cuando estábamos atados al pecado. When we were still bound to sin. Cuando estábamos atados a los vicios. When we were bound to our vices. Cuando nadie nos quería. When no one wanted us. Cuando pensábamos que ya no había esperanza ni futuro. When we thought that there was no more hope or future. Jesucristo nos encontró. Jesus found us. No fue que nosotros lo encontramos a Él. It's not that we found him. No fue que nosotros lo buscamos a Él. It's not that we were looking for him. Es que el amor de Jesucristo es tan grande It's that the love of Jesus is so que great cuando no lo estábamos buscando, that when we were not looking for Él him, nos estaba buscando a nosotros. he was looking for us. Jesucristo te está buscando a ti Jesus was looking for you porque te ama. because he loves you. Aunque tú no entiendas por qué. Even if you don't understand why. Porque Pablo no entendía por qué. Because Paul didn't understand why. Pero cuando Pablo comienza a hablar de su testimonio, When Paul begins to give his testimony, él comienza recordando quién él era. he begins to remember who he was. Yo era un hombre sin Jesús. I was a man without Jesus. Yo era un hombre que quería hacer las cosas a mi modo. I was a man who wanted to do things my own way. Que no estaba buscando a Jesús. I was not looking for Jesus. Pero Jesús me encontró. But Jesus found me. Y Jesús me encontró. No solo me encontró. And Jesus didn't just find me. Jesús me transformó. Jesus transformed me. Porque una persona no se puede encontrar con Jesús y quedarse igual. Because no one can have an encounter with Jesus and stay the same. Lo vuelvo a decir. Una I'm gonna say persona it no se again. puede encontrar con Jesús y quedarse igual. A person cannot have an encounter with Jesus and stay the same. Jesús es como la radiación. Jesus is like radiation. Una persona que está expuesta a la radiación no va a ser el mismo nunca. A person who is exposed to radiation will never be the same. Una persona que está expuesta a la presencia de Jesucristo no va a ser el mismo A nunca. person who is exposed to the presence of Jesus will never be the same. Entonces mire lo que Pablo comienza a decir acerca de esto en Hechos capítulo 22, verso 6. So look at what Paul continued to say in Acts 22, 6 through 11. Pero mientras iba yo de camino y estando ya cerca de Damasco, a eso del mediodía, una fuerte luz del cielo brilló de repente a mi alrededor y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunté, ¿quién eres, Señor? Y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, el mismo a quien tú estás persiguiendo. Los que iban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y sigue tu viaje a Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer. Como el brillo de la luz me dejó ciego, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. While I was on my way and approaching Damascus, about noon, a great light from heaven suddenly shone about me. I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? I answered, Who are you, Lord? Then he said to me, I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. Now those who were with me saw the light, but did not hear the voice of the one who was speaking to me. I asked, What am I to do, Lord? The Lord said to me, Get up and go to Damascus. There you will be told everything that has been assigned to you to do. Since I could not see because of the brightness of that light, those who were with me took my hand and led me to Damascus. Entonces cuando Pablo está compartiendo su testimonio, So while Paul is sharing his testimony, él comparte quién él era, he shared who he was,
Y ahora comparte cómo Jesucristo lo transformó. And now he's sharing how Jesus transformed him. Y si tú vas a compartir tu testimonio, And if you're going to share your testimony, tú vas a hablar como tú eras antes de conocer a Jesús you're going to talk about who you were before you met Jesus, y cómo Jesús te transformó. and then how Jesus transformed you. ¿Cómo Jesús te transformó? How did Jesus transform you? ¿Sabe cómo Jesús transformó a Pablo? Do you know how Jesus transformed Paul? Pablo dice, es el mediodía, Paul said it was noon. el sol está caliente The sun was hot, y yo voy de camino a Damasco. and I'm on my way to Damascus. Y ya cuando casi llego, And just when I'm about to arrive, una luz más brillante que el sol me encuentra. a light that was even brighter than the sun found me. Una luz que es más poderosa que la luz del sol me encuentra. A light that was more powerful than the light of the sun found me. Y el poder de esta luz es tan grande que me tira al suelo. And the power of that light was so great that I fell to the ground. Y Pablo sabía en el Antiguo Testamento, Paul knew that in the Old Testament, cuando los ángeles venían, when angels came, había una luz brillante. there would be a brilliant light. Pablo piensa que es un ángel Paul is thinking it's an angel. y les pregunta, ¿quién eres, Señor? And he asks, who are you, Lord? La forma de preguntar que ¿qué ángel eres? In other words, saying, which angel are you? Pero para la sorpresa de Pablo, But to Paul's surprise, no era un ángel. it wasn't an angel. Y le dice, yo soy Jesús, He said, I am Jesus, al que tú andas persiguiendo. the one you are persecuting. Oh, Oh, está vivo de verdad el Señor. he's really alive, Lord? Ok, ¿y qué tú quieres que yo haga? All right, what do you want me to do? Como que de repente le cambió la actitud. Like his attitude just changed. Y Dios le dice, yo lo que quiero es que te levantes And Jesus told him, what I want is for you to get up y que sigas a Damasco. and keep going to Damascus. Porque allá hay una persona que te va a decir lo que tienes que hacer. Because over there, someone is going to tell you what you have to do. Y el encuentro que Pablo tuvo fue tan poderoso que lo deja ciego. And the encounter that Paul had was so powerful that it left him blind. Lo que me llama la atención es que el encuentro era para Pablo. What really catches my attention was that this encounter was for Paul. La gente que estaba a su alrededor vio la luz, escuchó algo, pero no entendió lo que se estaba The diciendo. people around him, they saw a bright light, they heard something, but they didn't hear what God was saying to him. Porque Dios amaba tanto a Pablo Because God loved Paul so much que se encontró con él directamente that he had a direct encounter with him para que Pablo pudiese entender que él lo estaba llamando. so that Paul would understand that God was calling him. Y Pablo se fue a Damasco. And Paul went to Damascus. Mientras él sigue contando su testimonio, And while he is sharing this testimony, ahora él comienza a contar cómo él es ahora. now he begins to share how he is now. Y esa es la tercera parte de todo testimonio. And that's the third part of sharing a testimony. Yo tengo que contar cómo yo era, I have to talk about who I was, cómo Jesucristo me transformó how Jesus transformed me, y cómo soy ahora. and how I am now. Y miren lo que Pablo dice acerca de cómo él es ahora. And look at what Paul says about who he is now. Verso 12. Verse 12. Allí había un hombre llamado Ananías que era muy piadoso y obediente a la ley de Moisés. Todos los judíos que vivían en Damasco hablaban muy bien de él. Ananías vino a verme y al llegar me dijo, hermano Saulo, recibe de nuevo la vista. En aquel mismo momento recobré la vista y pude verlo. Luego añadió, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al que es justo y oigas su voz de sus propios labios. Pues tú vas a ser testigo suyo ante todo el mundo y vas a contar lo que has visto y oído. Y ahora no esperes más. Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando el nombre del Señor. A certain Ananias, who was a devout man according to the law, and well spoken of by all the Jews living there, came to me. And standing beside me, he said, Brother Saul, regain your sight. In that very hour I regained my sight and saw him. Then he said, The God of our ancestors has chosen you to know his will, to see the righteous one, and to hear his own voice. For you will be his witness to all the world of what you have seen and heard. And now, why do you delay? Get up,
be baptized, and have your sins washed away, calling on his name. Cuando regresé a Jerusalén, fui al templo a orar y tuve una visión. Vi al Señor que me dijo, date prisa, sal rápidamente de Jerusalén, porque no van a hacer caso de lo que dices de mí. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo iba por todas las sinagogas y llevaba a la cárcel a todos los que creían en ti y que los golpeaba, y que cuando mataron a tu siervo Esteban, que daba testimonio de ti, yo mismo estaba allí aprobando que lo mataran, e incluso cuidé la ropa de quienes lo mataron. Pero el Señor me dijo, ponte en camino, que voy a enviarte a naciones lejanas. After I had returned to Jerusalem, and while I was praying in the temple, I fell into a trance and saw Jesus saying to me, "Hurry and get out of Jerusalem quickly, because they will not accept your testimony about me." And I said, "Lord, they themselves know that in every synagogue I imprisoned and beat those who believed in you. And while the blood of your witness Stephen was shed, I myself was standing by, approving and keeping the coats of those who killed him." Then he said to me, "Go, for I will send you far away to the Gentiles." Pablo comienza a decir, cuando yo me encontré con Jesús, Paul begins to say, when I had an encounter with Jesus, Jesús me transformó. Jesus transformed me. Él me perdonó. He forgave Él me. me libertó. He set me free. Él me sanó. He healed me. Y Él me dejó saber And he let me know que yo tengo un propósito en la vida. that I have a purpose in life. Él me dejó saber He let me know que Él me había creado that he had created me para que yo fuera a predicarle a los que son gentiles. so that I would be the one to preach to the Gentiles. Dios me llamó. God called me. Pablo dice, a mí Paul says, me. que perseguía a los judíos. He called me, the one who had been persecuting the Jews. A mí que yo estaba haciendo todas las cosas a mi manera. Me, the one who had been doing everything my own way. Yo que había estado presente cuando mataron a Esteban. Me, the one who was present when Stephen was killed. A mí Jesús me transformó Jesus transformed me, y me dio propósito. and he gave me a purpose. Y ahora yo quiero hacer la voluntad de Dios. And now I want to do God's will. Y Pablo decía, mi deseo era quedarme en Jerusalén. And Paul said, my desire was to stay in Mi Jerusalem. deseo era quedarme con ustedes. My desire was to stay with you. Pero Dios me está llamando. But God is calling me. Dios me llamó God called a que me yo fuera a predicarle a los que nadie quiere. to go and preach to the ones that no one wants. A que yo fuera a predicarle a los gentiles. That I would preach to the Gentiles. ¿Y cómo yo le voy a decir que no al que me transformó? And how can I say no to the one who transformed me? ¿Cómo yo le voy a decir que no al que fue a buscarme al camino a Damasco? How can I say no to the one who came and found me on the road to Damascus? ¿Cómo yo le voy a decir que no al que me perdonó todos mis pecados? How can I say no to the one who forgave all of my sins? No, Jesús me dijo que yo saliera de Jerusalén. No, Jesus told me to leave Jerusalem. Jesús me dijo que fuera a predicarle a los gentiles. He told me to preach to the Y Gentiles. yo le voy a predicar a los gentiles. And I'm going to preach to the Y Gentiles. yo le sigo predicando a los gentiles. And I'm going to keep on preaching to the Gentiles. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque yo soy un hombre distinto. Because I'm a different man. Porque yo tengo propósito en la vida. Because I have a purpose in life. Porque eso es lo que sucede Because that's what happens cuando Jesús te transforma. when Jesus Cuando transforms se you. encuentra contigo. When you have an encounter Te with da him. propósito. He gives you purpose. Te da valor. He gives you value. Pablo dice, Jesucristo me encontró. Paul says, Jesus found me. Y si ustedes están enojados conmigo, les dice a la gente, And if you're angry with me, he tells the people, hablen con Jesucristo, talk to Jesus. porque yo estoy haciendo lo que Él me dijo. Because I'm doing what he told me to do. Porque a mí Jesucristo me encontró. Because Jesus found me. ¿Y sabe lo que yo creo que Dios nos está diciendo a nosotros? And do you know what I believe God is saying to us? Que Dios tiene un plan y un propósito contigo. That God has a plan and a purpose for you. Y que Jesús te lleva tiempo buscando. And that Jesus has been seeking you out. Porque Él quiere transformarte. Because he wants to transform you. Para que su propósito se pueda cumplir en tu vida. So that his purpose would be fulfilled in your life. Jesús se encontró con Pablo. Jesus had an encounter with Paul. Y se quiere encontrar contigo. And he wants to have an encounter with you.